अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन ये था, क्या चर्स वाला सिगरेट जो है वो नशे में शामिल है? क्योंकि हमारी मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में हर दूसरा, तीसरा और बहुत ही कॉमनली जो है इस्तेमाल होने वाला जो है नशा वो चर्स है। क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जो चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी नज़रों में जो चर्स है वो नशा नहीं है और इसीलिए वो जो है बिला झिझक पीते रहते हैं और इसके कोई नुकसान भी नहीं है। तो चर्स जो है वाक़ई ही नशा है, ये बात मान लेनी चाहिए कि वो नशों के अंदर जो है नशे की जितनी भी इक़साम है उनमें मोस्टली सबसे ख़तरनाक जो है चर्स का नशा है। क्योंकि चर्स का नशा जो है स्लो पॉइज़न होता है, लाइक अ स्लो पॉइज़न के आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जो है सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर कर रहा होता है। शुरू में चर्स वाला सिगरेट पीने से इंसान को बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत खुश मिजाज हो जाता है, अपना काम एक्टिवली जो है करना शुरू कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, जिस्म के अंदर जो है एक ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है, वो जो है 12 घंटे का काम जो है 6 घंटे में करने के लायक हो जाता है। इसी वजह से शुरू में तो उनको जो है चर्स वाला सिगरेट जो है वो नुकसान नहीं देता, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की सोच होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है वैसे जो है चर्स वाले सिगरेट का जो है टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ होता रहता है। क्योंकि चर्स वाला सिगरेट जब उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार इस्तेमाल किया होता है तब जो है वो स्टार्ट थोड़ी सी मामूली सी मकदार से करते हैं, लेकिन जब वक्त गुज़रता रहता है और वो जो है थोड़ी सी मामूली सी मकदार में भी इजाफ़ा होता रहता है और इस इजाफ़े की वजह से जो है वो दिन में, जहाँ ज़िंदगी में उन्होंने एक दिन में पिया होता है और दूसरा सिगरेट जाकर एक हफ़्ते में पिया होता है, तो वो जो है गैप फ़ील होना शुरू हो जाता है। यानी कि पहले सिगरेट अगर उन्होंने एक दिन के बाद पिया है तो दूसरा हफ़्ते बाद पिया, तो वो गैप इस तरह फ़ील होगा कि दूसरा सिगरेट जो है 3 दिन बाद पी लेंगे। इवन कि फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो रोज़ाना में एक सिगरेट पीना शुरू कर देंगे चर्स वाला, और बाय दी पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा तो वो एक दिन में एक सिगरेट पीना शुरू कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे। तो अगर ये नशा नहीं है तो फिर जो है इसका टॉलरेंस लेवल क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? अक्सर जो लोग सोचते हैं कि चर्स वाला सिगरेट जो है नशा नहीं है, तो फिर जो है ये अगर नशा नहीं है तो इसका टॉलरेंस लेवल क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी बात ये कि जहाँ वो जो है कभी उन्होंने चर्स जो है छोड़ने का इरादा किया होता है और कि मैंने 10 दिन बाद, 15 दिन बाद चर्स छोड़ देनी है और फिर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पीना, और इवन के जो है बाज़ लोग तो 1 महीने तक भी जो है छोड़ देते हैं और फिर वो दोबारा क्यों इस्तेमाल करना शुरू करते हैं? अगर ये नशा नहीं है तो क्यों इस्तेमाल करते हैं? सोचने वाली बात है कि क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर छोड़ना इनके लिए बहुत आसान है तो फिर छोड़ ही क्यों नहीं देते? क्योंकि चर्स का जो एक नॉर्मल सिगरेट है, साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं तो वो जो है पेट के फैटी एसिड्स के साथ जो है स्टोर हो जाता है, और इसका एक नॉर्मल जो सिगरेट है वो इंसान के फैटी एसिड्स के अंदर 22 दिन तक रहता है। 22 दिन तक रहता है। वो 5 मिनट, 10 मिनट, 24 घंटे का कोई सीन नहीं होता है। ये लोगों की गलत सोच है कि चर्स का जो सिगरेट है, जो लोग चर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका जो असर है वो 1 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे के बाद और 7 दिन के बाद जो है वो क्लियर हो जाता है। जो चर्स साइंटिफिकली नॉर्मल एक इंसान पीता है उसका असर 22 दिन तक जो है उसकी जो स्टोरेज है उसके फैटी एसिड्स के अंदर स्टोर रहती है। तो इसीलिए जो लोग चर्स के आदी होते हैं वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो है छोड़ने के बाद उनको दोबारा से तलब होती है चर्स पीने की। अगर चर्स वाला सिगरेट जो है उनके लिए नशा नहीं है तो सोचने वाली बात है कि जब वो छोड़ते हैं तो उनको क्रेविंग की होती है, उनको बार बार जो है तलब जो है क्यों महसूस होती है, और अगर वो तलब महसूस होती है तो फिर वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो वो खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि वाकई ही ये चर्स जो है वो वाकई ही नशा है या नहीं है। क्योंकि ये नशा इसलिए जो है कॉमन है, एक तो ये जो है सस्ते दामों जो है मिल जाता है मार्केट के अंदर, और दूसरा इजीली अवेलेबल है, इसी वजह से ये कॉमन है। इवन के सबसे ख़तरनाक और स्लो पॉइज़न है।
جو لوگ زندگی میں چرس والا نشہ جو ہے استعمال کرتے ہیں، چرس والے سگریٹ پیتے ہیں، تو سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے ذہنی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی لائف کی سٹیج کے اندر۔ اگر کسی چیز کو جو ہے دیمک لگ جائے، بظاہر وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے لیکن اندر سے وہ جو ہے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ ابھی جس ٹیبل کے اوپر جو ہے میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر بظاہر تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے بہت اچھا ہے اور مضبوط ہے، اگر یہ لکڑی کا ہوتا، ایونس کہ یہ تو سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، اگر یہ لکڑی کا ہوتا اور اس کو جو ہے دیمک لگی ہوتی اور اگر میں اس کے اوپر بیٹھتا تو یہ ٹوٹ جاتا۔ تو اسی طرح آہستہ آہستہ جو ہے یہ دیمک کی طرح انسان کی سوچوں کو کھانا شروع کرتی ہے اور انسان کی طبیعت کے اندر سب سے پہلے جو ہے ایک بے چینی لے کر آتی ہے، بے چینی پیدا کرتی ہے، پھر اس کی جو ہے ڈیلی لائف کو ڈسٹرب کرتی ہے، جس میں جو ہے اس کی نیند بھوک کا جو ہے سائیکل مینٹین نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کی طبیعت کے اندر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور بے چینی اور غصے کی وجہ سے ان کے جو ہے پرسنل ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کے پرسنل ریلیشن خراب ہوتے رہتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر جو ہے ایک شکی مزاجی کیڑا جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو دنیا والے ہیں وہ میرے خلاف ہیں، میرے گھر والے جو ہیں میرے خلاف ہیں، میں ایک صحیح اور سمجھدار انسان ہوں لیکن میرے گھر والے جو ہے میرا فائدہ نہیں سوچتے، میرے خلاف ہیں، مجھے جائیداد سے جو ہے دخل کرنا چاہتے ہیں، مختلف طرح کے شک و شبہات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان کے اندر شک و شبہات پیدا ہو جائیں اور اس کی جو ہے ڈیلی لائف میں جو ہے پرسنل لائف، سوشل لائف، آکوپیشنل لائف، ایجوکیشنل لائف جو ہے ڈسٹرب ہو جائے تو وہ جو ہے ایک ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو ذہنی بیماری ہے وہ چرس کی وجہ سے آتی ہے، وہ نشے کی وجہ سے آتی ہے۔ اور ایک بہت کامن سی بات ہے، مجھے یہ بتائیں، بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جو چرس کے علاوہ جو ہے ہیروئن کا، کوکین کا، انجیکشن کا، آئس کا نشہ کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی جو ہے یہ نشہ جو ہے انہوں نے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی جو لوگ ہیں یہ اس تک اپروچ کریں۔ ان کی پہلی سٹیج جو ہے وہ چرس ہوتی ہے، اور چرس سے بھی پہلی جو سٹیج ہوتی ہے وہ سگریٹ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے لہٰذا آپ جو ہے چرس کو جو ہے نشہ مانیں اور توبہ کریں اور چرس کا جو ہے علاج کروانے کی کوشش کریں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ چرس جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے، سب نشوں کی ماں ہے، اور ہر نشے کا جو آغاز ہے وہ چرس سے ہی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے فزیکل سمٹمز بھی آتی ہیں، سائیکولوجیکل سمٹمز بھی آتی ہیں، لہٰذا چرس کو استعمال نہ کریں۔ تو لہٰذا اگر آپ کو جو ہے ہر دوسرا تیسرا انسان جو ہے چرس والا سگریٹ پیتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ پیتا ہے، وہ اس کی لائف ہے۔ آپ اپنی لائف کو سیکیور کریں، اپنی لائف کو اچھا کریں، نشے سے پاک کریں، اچھی زندگی گزاریں، اور اپنی فیملی کی سکھائے ہوئے جو رولز ہیں، ریگولیشن ہیں، ان کے اوپر عمل کریں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے مجھے ڈائریکٹلی واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔